صباح سعيد، اهلا وسهلا بكل الحضور الكرام الى هذه الندوه العلميه. نبداها بايات بينات من الذكر الحكيم مع المقرئ ايوب فرج. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. شكرا جزيلا للمقرئ ايوب فرجي. ايها السيدات والسادات، نرجو التفضل بالوقوف من اجل النشيد الوطني. من جديد نرحب بكم أيها السيدات والسادة إلى هذا اليوم، إلى هذه الندوة العلمية التي هي بمبادرة من عملة الحملة والمجلس البلدي لبوروس تحت شعار الرياضة رافعة للتنمية الترابية. نشكر أيضا وكالة أطلس للتدبير الرياضي، ونشكر كل الشركاء وكل الفاعلين الذين أتوا اليوم سواء من أجل تقديم مداخلاتهم أو تجاربهم الشخصية أو من أجل دعم هذه المبادرة. شكرا جزيلا لكم على الحضور، وأدعو بداية من أجل كلمة بالمناسبة السيد عامل عملة إقليم الحملة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد رئيس المجلس الإقليمي، السادة رؤساء الجامعات الترابية لإقليم الحملة، السادة البرلمانيين، السيد ممثل الجهات مراشح أسفي، السادة رؤساء المصالح الأمنية، السادة رجال السلطة، السادة والسيدات ممثلي المجتمع المدني، السادة والسيدات ممثلي المصالح الخارجية، السيدات والسادة الحضور، ضيوفنا الكرام، رؤساء الجامعات الرياضية،
أيها الحضور الكريم، في الحقيقة سعيد جدا بأن تحتضن مدينة بلقرير هذا اللقاء المتميز حول السياحة بإقليم الحامنة وخاصة السياحة الرياضية. أود في البداية أن أشكر جزيل الشكر السيد نوري والسيدة حمامة من وكالة ديال ما نقولش تنمية الرياضية، باسكو صراحة هذا اللقاء هذا ما كان لقاء لولا الجهود اللي بذلوه هذا الفريق هذا. أنا حقيقة ما جيتش ندير ان ديسكور، بلوتو بغيت ندوز ان ميساج فور للإخوان والأخوات في الإقليم الحامنة وكذلك جميع الفاعلين، لأقول بأنه منذ سنة كنت قلت لكم بأنه إقليم الحامنة حقيقة إقليم متميز وإقليم يصدر واحد المؤهلات سياحية كبيرة، لأن احنا مدخل مدينة مراكش وكما كنت كنصلح قبيلة الإخوان والأخوات بأنه احنا ميمكنش نكون الحوز متميز من الناحية السياحية وحنا عندنا المنتوج السياحي كله يساوي صفر. يعني قلت لهم قبيلة احنا أمام أكبر سوق سياحي في المغرب بل في افريقيا ومن المتميزين في العالم، وما كنقدروش نبيعوا فيه سلعتنا، مع انه الله سبحانه وتعالى حبانا المؤهلات الطبيعيه البشريه المتميزه. فاذا هذا النقص هذا يمكننا نحولوه ان شاء الله باذن الله لواحد الفرصه كبيره. وقلنا المدخل الاساسي يمكن السياحه باقليم الحامنه هي التميز. حنا غنديروا واحد السياحه غتكون المدخل، انا تنقول المدخل البوابه يعني النشاط السياحي في الاقليم غتكون عبر السياحه الرياضيه اللي ما كايناش، الا بغينا نقولوا ابار السكي في الاعالي هذا ديال الكيميدان وكذلك ديال الموطو الى اخره في داك الكواد الى اخره. السياحه المائيه ما كاينش شي تميز في الجهه ديال مراكش، فاحنا بغينا نلعبوا على هذا الديفرونسياسيون بانه ننتجوا واحد المنتوج سياحي متميز اللي غادي يعطينا مدخل للسياحه ككل. بدينا مجموعه من المشاريع ان شاء الله اللي غتكون هي لا باز ولا غتشجع هذا المشاريع ديال الطرق، مشاريع ديال الصناعه التقليديه. بدينا بالمزارات السياحيه اشتغلنا عليهم، فاذا كل هذه واحد البنيه تحتيه غتخدم السياحه بشكل كبير في اقليم الحامنه. واللي بغيت نقول اليوم هو تندعي جميع الفاعلين الاقتصاديين يفكروا في الاستثمار في التوريزم. عرضنا على مجموعه من المستثمرين وكذلك مجموعه من الناس اللي يقلبون على الحامنه وكذلك كيحبوها سواء من ابناء الحامنه او من الخارج، وكنقول لهم بانه الان الاوان باش يستثمروا في القطاع السياحي، لانه قطاع واعر، قطاع مهم جدا، وقطاع كذلك كيمشي مع التوجهات الملكيه اللي كتبغي الاقتصاد التضامني والاجتماعي اللي من شأنه باش يكون مدمج للشباب، مدمج للمراه، مدمج لجميع المناطق ديال الاقاليم ديال المملكه المغربيه العزيزه. فاذا انا كندعو من هذا المنبر جميع الفاعلين الاقتصاديين باش يستثمروا في السياحه، ولكن ادعو كذلك الشباب باش يتوجه لهذه المشاريع. راه السياحه فاش كتقول دابا يمكن للشاب السياحه تستثمر في السياحه كيسحب له خصو يبني فندق ديال 5 نجوم ويدير اجونس دو فواياج الى اخره. ما بقاش هذه هي السياحه. الناس اللي كيجيو من الخارج باش يجيو السياحه في مراكش راه ما كيجيوش على لي زوتيل 5 ايطوال، لان هذوك لي زوتيل كتلقاهم في اي بلاصه في العالم، ولكن كيجيو يشوفوا ثقافه المنطقه، كيجيو يشوفوا ما يتميزوا، كيجيو يشوفوا يلامسوا السكان ثقافه المنطقه، وكذلك يعيشوا واحد التجربه متميزه. يخرج يدير سبور، يشوف مناظر طبيعيه، يجلس مع السكان، يتبادل معهم الطعام الى اخره. فانا اللي كنقول للشباب بانه الاستثمار في السياحه ماشي هو الاستثمار التقليدي
اللي كنعرفوه ديال الاوتيلات وديال داك يعني لو شو ديال المآثير الى اخره، هادو كلهم مهمين، ولكن كنقول لهم بانه كاين ان كرون بوتونسيال في هذه السياحه اللي يمكن نسميها تضامنيه واجتماعيه. دونك في المرحله الثالثه ديال التنميه البشريه، المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي شرف عليها سيدنا الرئيس غتكون موجهه للشباب، موجهه للمشاريع، موجهه لخلق ثروه وخلق فرص الشغل. وهذه المناسبه كندعي فيها الشباب ديال المنطقه للانخراط في هذا المشروع السياحي، وغيكون ان شاء الله باذن الله مجموعه من هدفين. حنا كندعموا الدرجه الاولى التميز وكذلك التنوع، ولهذا كندعي الشباب الجميع باش نديروا يد في يد باش يكون عندنا ان شاء الله نصححوا هذا المشروع التنموي. في الاخير اود ان اشكر جزيل الشكر السيده الرئيسه ديال جامعه بوروس كذلك التي ادت يعني واحد انتوزيازم كبير بالنسبه للمشاريع السياحيه ومفاتيح التعليم لترسيخ الثقافه هذه ديال السياحه وكذلك التضامن والصناعه التقليديه. انا كنقولها بان شاء الله اليوم بوروس كبوابه، لكن جايه ان شاء الله جبيلات، جايه المناطق الشماليه كلها لتسخر كذلك تنوع يعني ناتورال وبيولوجي. كاينه عندنا حقيقه ديال السيد ربيع، كذلك كياتيو بوكو كونفواتيز من جميع المستثمرين. عندنا ثقافه محليه غنيه جدا بحكم ارتباط ديالنا بالاقاليم الصحراويه العزيزه. عندنا مهرجانات، عندنا تراث شعبي وتراث مادي من الطراز الرفيع. وكانوا كلهم الحمد لله واحد العرض سياحي متميز، ولكن السياحه ما هي الا طريقه تعريف التراث اللامادي ديال المنطقه. حنا ما كنديروش السياحه، ما كنستوردوهاش، مهرجانات، ما كنستوردوش دي برودوي كارطوني توفي. حنا المنتوج السياحي كنصنعوه، كنصنعوه بالامكانيات البشريه ديالنا بما حرم الله من الثروه في هذا الاقليم هذه على غير باقي المناطق، وكنبغيو نبيعوا هذا المنتوج هذا وباش يبروفيتي، باش يكون بصالح جميع الشباب وجميع شرائح المجتمع وخاصه الشباب. فتحيه لكل من سهر على تنظيم هذا اللقاء المتميز. الشكر موصول كذلك لجميع الضيوف ديالنا الكرام اللي امنوا يعني بالامكان السياحي ديال منطقه الرحمه. كنتمنى لهم مقام طيب هنا في مدينه القريب، واكيد ان شاء الله اللقاءات ستتلى وغيكون ان شاء الله نتائج ملموسه في 2019. بقى لي اذا نتمنى هذا اليوم النجاح الكامل، وكذلك تنبغي نطلب التوفيق الله سبحانه وتعالى لهذا البلد وهذا الاقليم تحت القياده الرشيده ديال مولانا صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله اياه. والسلام عليكم. الرياضة رافعة للتنمية الترابية. كيف يمكن للرياضة أن تكون رافعة للتنمية الترابية؟ وكيف يمكن تفعيل هذا الشعار هنا بإقليم الرحمة وبالتحديد بجامعة بوروس؟ أعتقد الجواب هو مع السيدة سميرة حمامة يمضي حاملي المشروع وأيضا رئيسة لجنة المتابعة لهذا المشروع. أدعوها من أجل كلمتها. Mesdames, Messieurs, je voudrais revenir à une époque où lorsqu'on parlait du sport, on parlait que de la performance sportive ou du résultat sportif. Une époque où le sport était synonyme de compétition, de fair play, de courage et de dépassement de soi. Ça l'est toujours d'ailleurs, à quelques différences près. Bien entendu, avec d'autres facteurs exogènes au sport. Je voudrais partager avec vous le souvenir des assises du sport tenues à Sreerat en octobre 2008. À cette époque, j'étais au cabinet de Nawel Moutaouki, ministre de la Jeunesse et des Sports,
Et on voulait organiser un débat national du sport, toujours pour trouver la meilleure approche, afin de réaliser les meilleurs résultats. Je me rappelle que Nawal Moutaoukil, le jour et la veille des assises, elle était probablement dans le même état psychique que lorsqu'elle a couru en 1984 à Los Angeles. Les assises devaient révolutionner l'approche et notre regard au sport. Et le 24 octobre 2008, les assises ont été ouvertes par la lecture de la lettre royale adressée aux participants. Je me rappelle encore de Nawal Moutaoukil ce jour-là, alors que je me trouvais près d'elle. Elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le sport national. » Voici quelques informations à propos. La lettre royale était une véritable feuille de route qui avait scotché tous les présents de la salle de la conférence du Palais des Congrès à Srerat. Indéniablement, c'est une feuille de route. Mais pour moi, Samira Hamama, un paragraphe a complètement révolutionné ma vision et ma conception du rôle du sport. Nous voulons également que dans notre pays, le secteur du sport soit synonyme d'innovation et de grande créativité. Les nouveaux sports doivent donc être encouragés pour tirer le meilleur parti des atouts naturels du royaume et des potentialités de ces jeunes. Extrait de la lettre royale adressée aux participants lors des Assises nationales du sport, Srerat, 24 octobre 2008. 10 ans après, jour pour jour, on s'est retrouvés au bureau de Monsieur le gouverneur. Mon ami Nouri Gharbi et Madame Hlouba Tridi, pour mettre en application cette prestigieuse et noble orientation royale. Nous ambitionnons être à la hauteur des attentes de notre souverain, que Dieu le glorifie, et de tirer le meilleur parti des atouts naturels du royaume et des potentialités de ces jeunes. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, le tourisme sportif représente 60% des motifs de voyage à travers le monde. D'ici 2020, il sera consommé par près d'1 milliard de personnes. 1 milliard de personnes. بغينا 1% من هذاك المليار ديال لي توريست بوغ بوروس. شحال غادي تجي؟ غادي تجي 10 المليون. بزاف 10 المليون. حنا غادي ناخذو dans ce cas-là 0,1%. شحال غادي تجينا؟ مليون ديال لي فيزيتور. غنقولوا بزاف علينا. اوكي. Alors, on va juste se limiter à 0,01%. وعرفتوا شحال جات؟ 100 000 touristes sportifs à Boros l'année prochaine, Charles. Avant de conclure, laissez-moi partager avec vous un moment intense que j'ai vécu au contact des petits jeunes de Boros. C'était dans le cadre de l'étude que nous menons pour mieux connaître les attentes, les us et coutumes des gens de la région.
السوق الخميس جلسنا autour d'une table الوليدات اتاي شفين جات وقلت لهم ما قاريتش. قال لا قرينا بالحق هنا باش نشوفوا السوق مزيان. وانا او فون دو موا باغي نسولهم على واش تيمارسوا الرياضه. قلت لهم مدرسه بعيده عليكم قريبه عليكم؟ واحد نقص قال لي انا تنضرب 15 كيلومتر في النهار باش تمشي للمدرسه. 15 كيلومتر كي تدير لها؟ قال لي تتمشى. قلت له دونك تولي بطال ان شاء الله. الاخرين قالوا لي حنايا واخا هكاك تنمارسو حنا رياضه اخرى. بحالاش؟ عندنا كرة القدم، تنديرو الباسكيت، وبيان اونطوندو تنجري مزيان. كوم حنا دابا غادي نجيبو لكم رياضات اخرين دو نوفو سبور كوم لو جيجيتسو، كوم المصارعة، كوم لو فول كونتاكت. قالوا لي بحال جاكي شان. Comme le football, bien entendu, la plongée, le sauvetage, l'aviation légère, l'aïkido et tant d'autres مازال غادي يزيدوكم وغادي يكونوا المطر. غنجيبوا لكم تلعبوا المطر تاعو. المطر حنا عندنا 96 مادام نشوفوا حنا عندنا 96. قلت لهم هاد المطر اخرين ماشي هذاك المطر مي هما باغيين يلعبوا الكره. قلت لهم دون سو كالا من هنا 4 شهور موا دافريل غادي يرجعوا وهاد لي سبور كاملين ان شاء الله غادي لي توشي غادي تمارسوهم ومن تما غادي تخرجوا ان شاء الله ابطال ونديروا لكم ان تورنوا. نقز واحد قال لي انا بو ضد الكاسين كوكب. قلت ليه صافي انا راه غادي نلبس الكلمه اللي عطاتني مدام حجوبه باين تلعب بها مي تيكون عندنا الماتشات المهمه. قلت لهم ان شاء الله دون 4 موا غادي نرجعوا وغادي تمارسوا دوطخ ديسيبلين وغادي نديروا ان تورنوا دو فوتبول ديال جون. نهضروا ونوضوا نترينيو عندنا 4 شهور باش نربحوهم وغادي نعطيو 8-0 للكوكب. Voilà, mesdames et messieurs, je voulais partager ça avec vous. Merci de votre attention. شكرا سيدة سميحة أحمد. هو الأهداف المسجلة والأهداف المختارة هو أننا نسجلها ضد الجهل ربما هذه الرياضات وبهذا الشعار اللي حلاه وكالة أطلس وأيضا عملت الرحمة وجماعة بولوس. إذا سيدة سميحة حمامة عرفتنا منين جا المشروع، ولكن هذا المشروع لازم وسائل باش يتحقق ولازم ايضا مجموعه من التقنيات. هادشي اللي غنتعرفوا عليه رفقه السيد نوري الغربي رئيس وكاله اطلس للتدبير او مدير وكاله اطلس للتدبير. تفضل. Salam alaikum. Heureux, bien sûr, d'être là parmi vous et surtout de parler, de partager des points de vue concernant ce projet, le moins qu'on puisse dire, innovant. Boros. Boros avec cet objectif, ce beau rêve de voir 100 000 touristes sportifs entre pratiquants, entre accompagnants des pratiquants, entre spectateurs. On peut englober tout ça dans les touristes aussi, 100 000. Boros, au fait, c'est une commune, vous le savez, mais plusieurs de mes amis ici présents ne connaissent pas Boros. Boros, c'est une commune qui est située officiellement à 22 km de Marrakech, mais réellement à moins de 15 km de Marrakech, avec une voie routière menant jusqu'à le siège de la commune et grâce au travail acharné qui se fait actuellement, une voie qui sera élargie très très bientôt, Inch'Allah. Moins de 15 km de Marrakech. Pour une population d'à peu près 6300, 6400, avec des tailles de foyer de 6 personnes par foyer, avec un très fort pourcentage de jeunes.
C'est une population très 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 jeune. Il y a plusieurs de ces enfants qui, pour des raisons que nous n'évoquerons pas aujourd'hui, ne poursuivent pas leurs études universitaires, encore moins leurs études secondaires. Selon ce que nous avons appris des premiers recensements, des premiers documents étudiés, pratiquement seuls 5% des scolarisés atteignent le niveau secondaire. C'est pas grave. Parce que ce que nous avons vécu récemment à Boulos est extraordinaire. Nous avons rencontré une population très fière. Tout à l'heure, Madame Hamama vous parlait des petits jeunes, des jeunes de 7 à 12 ans, hein, pas plus grands que ça, et qui refusaient notre invitation à boire un verre de thé. Ils étaient tellement fiers que quelqu'un vient leur offrir un inconnu du thé. Il a fallu l'un des membres du bureau pour les rassurer, c'est de la famille, vous pouvez accéder. La fierté des Oulidat nous avait scotché. Et c'est pour ces Oulidat à nous que nous devons tous associer nos efforts. Un projet sur lequel nous travaillons déjà étroitement avec monsieur le gouverneur, que je profite pour remercier, parce que c'est l'un des paramètres importants de réussite. L'idée, la genèse, comme a dit la Samira, ça dure depuis 10 ans. Hein. Elle m'en avait parlé il y a 10 ans, elle a commencé à travailler depuis. Et on a réussi quelques pilotes par-ci par-là, mais le vrai projet, le méga projet dont nous parlons, n'a jamais vu le jour parce qu'il fallait un véritable homme ou femme. Et nous avons trouvé 2 hommes et femmes qui croient en la chose et qui ont tenu à suivre cette orientation royale. وإن شاء الله غادي ننجح. غننجحوا لأن اليوم معنا اللهم لك الحمد المغاربة اللي كيبغيو ولادهم. Et je tiens à remercier particulièrement mes chers amis et amis de la Sévérin, les présidents de fédération qui ont tenu de manière inconditionnelle, mais inconditionnelle, ainsi que mon ami Sifouani, ici présent, président de l'association, mes amis de l'association de ski d'Ifren et de Toukal, mais inconditionnelle, je dis bien inconditionnelle. J'insiste. Ils n'ont même pas lu profondément les conventions qu'ils vont signer. Tout ce qui les importait, c'est une action qui va mener au développement d'une localité et d'une commune rurale dans notre cher pays. Et ils sont là, ils vont signer la convention. Une fois encore, mille merci. Et mille merci aussi pour mes amis qui sont venus, parce que aujourd'hui l'étude est en cours pour savoir est-ce qu'on peut aussi implanter la plongée, comment on peut implanter le kayak, peut-être pas au niveau de Boros, mais au niveau d'Al-Hamna, mais qui n'ont pas hésité à l'appel de Mme Al-Hamna à être présents. Tout ce monde-là est réuni avec une personne qui m'est très chère, Lala Sima Bneni, la présidente de la Fédération d'aérobic. Une femme dans un milieu d'hommes qui est là. Donc, au départ, nous avons procédé à quelques visites de la commune de Boros pour découvrir un petit peu le territoire. Comme l'a dit la Sénat, pour comprendre aussi comment les gens se comportaient, quelles étaient leurs coutumes, leurs traditions, pour ne pas les froisser. Voir qu'est-ce qu'on peut implanter comme activité sportive. Et donc, bon nombre de sports et d'activités seront l'inchallah. Le concept, au fait, ne sera pas réduit à un méga événement. Le méga événement, au fait, ça sera la finalité, le moyen. Mais au fait, le vrai rêve, pour atteindre l'output des 100 000 touristes, c'est de faire de Boros une cité sport et loisirs sportifs. C'est simple. Elle s'impose, cette vision, elle s'impose à nous tous. Comme l'a dit Sidani.
Elle s'impose parce qu'on est, comme elle dit, à quelques kilomètres de la plus grande capitale du tourisme. Alors, pour nous tous qui habitons dans les environs, particulièrement sur l'axe Marrakech-Fès, après un séjour, un week-end à Marrakech, ou un séjour d'une semaine à Marrakech, nous nous retrouvons avec Oulid Etna pour une journée à Boros, à s'amuser, à faire monter un petit peu l'adrénaline, à faire de l'escalade, à faire peut-être du quad, de la moto, à faire de la paramoteur, à faire peut-être un exercice de plongée, qui sait, ou tout simplement à méditer. En aikidoïste ou alors en full contactiste. C'est ça la finalité. C'est de faire de Boros une cité sport. Mais pour ce, il faut beaucoup de travail. Que nous avons commencé aujourd'hui, il va falloir, bien sûr, des aménagements, il va falloir des formations de jeux au métier, il va falloir de la promotion. Il va falloir bien sûr mettre des projecteurs sur Boros comme étant une localité capable d'abriter ces activités et capable d'accueillir ces touristes actifs, ces touristes sportifs. Et c'est ça le modèle, si vous voulez bien le suivre avec moi. Donc vous faites l'événement, le méga événement qui devrait regrouper ça. Ça sera assimilé quelque part à des Olympiades des sports de nature et de plein air. Pas une discipline, mais plusieurs disciplines à la fois sur une même période. Un méga événement avec la participation de notoriétés de champions nationaux, mais aussi internationaux, avec la présence des médias et de la presse, que je tiens aussi à remercier pour sa présence activement, pour nos amis de la presse locale, pour nos amis de la presse nationale et nos amis de la radio et télévision, particulièrement mes amis d'Oriadia qui sont ici aussi présents avec nous aujourd'hui, et la presse internationale. Donc, tout ce moment sera là pour communiquer autour de Boros, pour relayer l'information que Boros est une localité qui peut abriter ses activités sportives. Mais bien entendu, il va falloir aussi, pour attirer ce beau monde, avoir des gens capables, du moins, à partager le même discours. Et à Roma, il tous là. ما يمكنش تجيب واحد باغي يدير الموتور يبغى يدير le tria, on va dire. Tria, c'est une discipline motocycliste qui consiste à faire des escalades en moto. On appelle ça la moto verte. Elle n'est pas polluante du tout. Mais qui quand même demande certaines mesures de sécurité. Et bien, il faut que celui qui va accueillir les touristes, les pratiquants de la mototria, sache ce qu'est que la mototria, sache ce qu'est que les espaces qui peuvent y être dédiés, quelqu'un qui veut faire de la parapente, quelqu'un qui va parler sauvetage sportif, je ne parle pas de sauvetage laïque, quelqu'un qui va vouloir se concentrer, méditer en tant que pratiquant d'un sport de combat ou un art martial quelconque, ben, quelqu'un qui lui dira ça se trouve parce que là, mais qui saura partager les sensations, parce que le sport, c'est avant tout des sensations. C'est avant tout des sensations. On ne peut pas parler à un lutteur comme on parle à un footballeur. Même que je تكون المصارعة عنده أحاسيس ديالو المشاعر ديالو مو الكرة عنده مشاعر واللي تيجري عنده المشاعر ديالو. Donc il va falloir former les jeunes à cette culture et à ces activités pour être les meilleurs relayeurs. Avoir un événement, donc, c'est des participants, mais aussi c'est des spectateurs qui devront venir. Donc c'est en cela que consiste, grosso modo, je ne vais pas donner les détails parce qu'on n'aura pas le temps, mais grosso modo, le projet. Faire de la formation aux jeunes, faire de la promotion de la destination, faire des aménagements pour abriter ces activités sportives. Le réseau relationnel pour la faisabilité du projet se présente comme suit: un tuteur, monsieur le gouverneur et de la province de Rana, un porteur extraordinairement, c'est une femme très entreprenante. Madame Rahman, merci pour avoir cru en ce projet. Un expert, organisation déléguée, modestement, c'est
l'agence Atlas Sportive Management, des partenaires de l'organisation qui sont présents aujourd'hui avec nous, avec les différentes fédérations présentes, les associations sportives qui sont présentes aussi. Bien sûr, les médias, la presse spécialisée notamment, et nous trouverons aussi des sponsors, j'espère, qui nous accompagneront. Peut-être certains d'entre eux sont présents dans la salle. Et nous avons aussi des formateurs fédéraux pour relayer le savoir-faire auprès de la population jeune qui, elle, une fois formée, devra se constituer ou en TPE, ou en coopérative, ou carrément en petite activité génératrice de revenus. C'est ça la finalité. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir créer la dynamique. En récap, à partir du 31 mars, Inch'Allah, début avril, on n'a pas voulu dire 1er avril pour que vous ne preniez pas pour des menteurs. Donc on va dire 31 mars. Moussem Boros, des sports de nature, Inch'Allah. On va garder le Smir Kachidian en Bolivie. On était tenté de dire Olympiade, mais finalement, c'est un Moussem, avec son aspect festif, avec son aspect, avec tout ce que ça porte comme valeur profonde du Maroc profond. Ce Moussem sera notre leitmotiv pour assurer les balisages et aménagements nécessaires. Sera notre leitmotiv pour assurer les formations aux jeunes, pour les préparer. Sera notre meilleure vitrine pour assurer la promotion de la destination. Et pour créer, après cela, la dynamique active. Le modèle dynamique, c'est un modèle qui est développé exclusivement par l'agence Atlas Sportive Management. C'est un modèle managériel que nous avons développé au niveau de l'agence. C'est en cela que consiste, de manière sommaire, le montage de ce beau projet innovant. Pour récapituler, ce projet permettra un nouveau positionnement de la province qui pourra se démarquer comme étant la capitale des nouveaux sports et sports de plein air. Je parle bien de province, pas seulement de commune qui aujourd'hui, la commune de Bourg sera le pilote, mais c'est la province qui portera. C'est la région qui va porter au fait. Je cherche mon ami, le vice-président de la région, il est là. C'est la région, bien sûr. Il y aura des aménagements. C'est une capitalisation. C'est l'aménagement des sites de pratique. Parce qu'il va falloir procéder à des aménagements. C'est la création de nouvelles structures sportives. Mon ami Fouad Scouts, qui est présent, le président de la Confédération africaine de lutte, déjà dit أنا غدا غادي نجيب لهم مدرب وغادي نرجع لك تسمى كيما هذاك قلت لي ولا لا أنا غنشدك عليك المسكين pour vous dire الحمد لله لا فيبر سيتويان حتى واحد من الاخوان ما تصدق كلشي السعريه ليا فيفري عندنا استاج كيخلصوا لي 5 درهم غيجي واحد من الوليدات بولوس لي جون بولوس يجيب شي واحد صحيح ياك السعر اي الحسن الله يجازيه بخير قال لي on va organiser le premier championnat professionnel de contact à Boros. Ça fait plaisir cet engouement. Eh bien, on va créer des structures sportives à Boros. Et on va renforcer les capacités d'encadrement des jeunes de Boros et d'animation, et les capacités d'animation, pas l'animation en soi. Et avec tout ça, nous allons pouvoir pénétrer le marché du tourisme sportif. Ce marché de 1 milliard de touristes. Lorsque on a partagé ces chiffres avec Samira, j'ai été, je ne vous cache pas, sidéré parce que très vite, moi je suis allé faire des chiffres. Pour m'arrêter qu'à 100 000, si chacun, sur une période d'une semaine, khella, فبولص 10,000 درهم, parce que c'est ça ce qui se passe, 1000 ماكله وشراب وكادويات والمونيتور يسخلص 10,000 درهم, c'est 10 puissance 4 fois 100 000, c'est 10 puissance 6, on se retrouve avec du 10 puissance 10 dirham. 10 rien أس 10 صعيب عليا نحسبها. خليكم تنسالوا وديروا واحد
يديروا زيرو شوف شحال ديال الفلوس باذن الله ندخل غير في بورصه ولكن 10 c'est extraordinaire. De dirhams, pas de centimes, de dirhams. Si on réussit notre coup. Et on va le réussir. On va le réussir. Mais pour ce, il ne faut pas qu'on fasse les choses de manière bâclée. Il faut qu'on fasse les choses de manière réfléchie, structurée. Nous ne voulons pas qu'il y ait un choc. Nous ne voulons pas casser la culture existante. Nous ne voulons pas perdre cette fierté constatée chez ces jeunes. Nous ne voulons pas d'une société matérialiste, mais une société fière, aisée et généreuse. Il y aura, bi'idhnillah, effectivement, cette injection de façon récurrente. Il y aura des groupes qui défileront, des 3 millions de dirhams qui défileront au fur et à mesure, bi'idhnillah. والله يوفقنا الخير ديال البلاد ديالنا ونكونوا على حسن ظن سيدنا الله ينصرو وشكرا لكم للاستماع. شكرا مرة أخرى السيد نوري الغربي رئيس المدير العام لوكالة الأطلس للتدبير. إذا نمر اللحظة لتوقيع مجموعة من الاتفاقيات بطبيعة الحال من أجل التفعيل الحقيقي لهذا المشروع. كندعوكم سيد العامل من أجل المرور إلى مكان مخصص لتوقيع الاتفاقيات رفقة نوري الغربي بطبيعة الحال السيدة سميرة حمامة، السيد رئيس المدير العام وكالة أطلس، السيدة رئيسة جمعية الحرة للمبادرات النسائية، وفيما بعد رؤساء الجامعات الملكية.